दोस्त बन रहे हैं और नए नए ब्लॉक्स तश्कील पा रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान जो पहले ही माली मुश्किलात का शिकार है, उसके लिए पड़ोसी ममालिक से तिजारत किस हद तक जरूरी है, इसका कोई इनकार नहीं कर सकता। ब्रिक्स समिट की जिसके चर्चे पूरी दुनिया में हो रहे हैं और एक दफा फिर से भारत ने पाकिस्तान को आइसोलेट कर दिया है। इस साल ब्रिक्स मीटिंग रशिया होस्ट कर रहा है। पाकिस्तान चाह रहा है कि पाकिस्तान भी ब्रिक्स मीटिंग का हिस्सा हो, लेकिन जब तक इंडिया है ऐसा मुमकिन नहीं हो पाएगा। पिछले साल की बात करें तो पाकिस्तान के सबसे मीठे गहरे दोस्त चाइना ने बहुत कोशिश की थी कि पाकिस्तान को ब्रिक्स के अंदर शामिल किया जाए, लेकिन इंडिया ने वीटो पावर का इस्तेमाल करके पाकिस्तान को बाहर कर दिया। अब मकामी तौर पे नहीं बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर जिल्लत का सफर जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी आबोताब के साथ जारी और सारी है। इस सारे मामले में पाकिस्तान कैसे सेटल करेगा इस इशू को, कि बिकॉज हम इस पोजीशन में नहीं है कि हम अपने किसी भी इत्तेहादी को, किसी भी दोस्त को नाराज कर सकें। आपके अपने मुल्क के मामलात ठीक नहीं है, आपकी सियासत ठीक नहीं है, आपके अदारे ठीक नहीं है, आप किस मुंह से कहते हो हमें बुला लो? आपके मैले कुचाले कपड़े हैं, आपके पास जाने के लिए जूते नहीं है, सर की टोपी नहीं है, कपड़े नहीं है, फिर कहते हो जी हमें बुला लो। की मेंबरशिप रोकेगा, ये मैंने पहले भी कई दफा कहा था। इंडिया पाकिस्तान की मेंबरशिप रोकेगा। अब रशिया ये तो कहता है कि हम बड़े खुश हैं कि जनाब उन्होंने अप्लाई कर लिया है। ब्रिक्स और एससीओ जो है वो एक जैसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लेकिन वहाँ पे कंसेंसस पैदा करने की एंट्री नहीं मिली पाकिस्तान को। क्या पाकिस्तान को तो मिलनी ही नहीं थी। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। नई कंट्रीज जो है उन्हें शामिल किया गया, जिसमें सऊदी अरेबिया, ईरान, इथोपिया, इजिप्ट, अर्जेंटाइन और इसके अलावा यूएई भी शामिल है। पाकिस्तान को नहीं रखा गया है और बताया यही जा रहा है कि जी चाइना ने बहुत कोशिश की कि ब्रिक्स में पाकिस्तान को भी इन्वॉल्व किया जाए या पाकिस्तान को भी ऐड किया जाए, पाकिस्तान का नाम भी शामिल किया जाए, मगर ऐसा हो नहीं पाया और उसकी वजह यही बताई जा रही है कि भारत को पसंद नहीं था। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान अपने आप को किसी काबिल ऐसा बनाए और दिखाए कि जी बहुत कुछ जो है वो हम भी काम कर सकते हैं, तो मुझे यकीन है कि भारत जरूर पाकिस्तान को भी शामिल करेगा इस ब्रिक्स की जो समिट है उसके अंदर। और कश्मीर की दोस्ती कहां तक हमें ले गई है कि हर जगह हमें जो है इंडिया का सामना करना पड़ा और इंडिया हमें हर इंटरनेशनल फोरम से आइसोलेट करता हुआ दिखाई दे रहा। बड़ा मुल्क, बड़ी डिप्लोमेसी, बड़ी पावर। जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया की लॉबी जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। वो इंटरनेशनल हर फोरम पे, चाहे वो यूनाइटेड नेशन हो, ब्रिक्स हो, कॉमनवेल्थ हो, उसमें वो अपनी लॉबी स्ट्रांग कर देते हैं। उसकी फॉरेन पॉलिसी और फॉरेन पॉलिसी की जो तसलसल है ना वो बहुत ज्यादा है। सबसे बड़ा रीजन ये है कि पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत और उसमें जो खलफशार है उसकी वजह से वो खारजा पॉलिसी जो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी बनती है उस पर फोकस नहीं कर पा रहे। उसी फोकस की वजह से जो है वो पाकिस्तान ब्रिक्स के एज पे खड़ा हुआ है। हालांकि ब्रिक्स के इनिशियल जो कंट्रीज उसमें एनरोल होने थे उसमें पाकिस्तान हॉट फेवरेट था। थोड़ा बहुत उसको जो है चाइना सपोर्ट कर रहा है, लेकिन इंडिया जो है वो जैसे क्रिकेट वगैरह में पाकिस्तान को आइसोलेट कर रहा है, तो इसलिए ब्रिक्स में भी वो चाहता है कि पाकिस्तान आइसोलेट हो। इंडिया नहीं चाहेगा तो हम कभी भी नहीं आएंगे। इंडिया के पास पावर है, इंडिया वीटो कर। बात ये है कि इंडिया और पाकिस्तान की अगर पॉलिटिक्स देखी जाए तो उनकी पॉलिटिक्स इस वक्त अरूज पे है, उनकी बात सुनती है। अगर इंडिया कहता है कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट स्टेट है तो ओआईसी भी सुनती है, दुनिया भी सुनती है। अगर इंडिया कहता है वीटो करना है तो लोग कहते हैं ठीक है, इंडिया को मानते हैं। ये इतना ज्यादा इस रीजन के अंदर पॉलिटिकली अगर हम देखें तो इतना इंडिया इतना डोमिनेट कर रहा है और हमारी लीडरशिप पीछे 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 भागती नजर। इसका रीजन भी है। अगर हम वेस्ट बॉर्डर पे देखें और ईस्ट बॉर्डर पे देखें, हमारी पॉलिसी चेंज हो रही है। कभी हमारी फॉरेन पॉलिसी अफगानिस्तान के लिए अलग बन जाती है, इंडिया के लिए अलग बन जाती है। ठीक है, एक हमारी हुकूमत आती है वो 3 साल के लिए पॉलिसी बनाती है, वो अफगानिस्तान के साथ उसके अच्छे ताल्लुकात होते हैं। लेकिन दूसरी हुकूमत आती है वो प्रीवियस हुकूमत पे वो तनकीद करती है कि इसकी पॉलिसी ठीक नहीं है। ठीक है, तो पॉलिसी जो है वो चेंज होती है। इंडिया की जो भी हुकूमत आती है उसकी फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान के खिलाफ क्या होनी चाहिए, ईरान के खिलाफ क्या होनी चाहिए, या वाज़ेह पॉलिसी है। रशिया, हाँ ठीक है, अब S-400 का मिसाल दे दे, कितनी बड़ी एक वॉर टेक्नोलॉजी है। चाइना के पास इवन चाइना के पास नहीं है, वो इंडिया ने वो जो है अचीव कर ली है। अब पाकिस्तान जो है इसके दौड़ में आएगा। अब खित्ते में अनसर्टेनिटी आएगी, पावर अनबैलेंस आएगा। वो कैसे आएगा कि हमारी फॉरेन पॉलिसी थोड़ी सी उसमें तसलसल आए और जो भी हुकूमत हो वो चेंज ना हो, तब जो है S-400 मिलने के चांसेस भी है। जैसे वॉर हेड्स वगैरह, वॉर मुख्तलिफ किस्म की स्टडी, वो पोजीशन के लिए हमें बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। इतना ज्यादा कहते हैं ना कि अभी तो हम IMF के प्रोग्राम से ही नहीं निकले। एक सजेशन सोशल मीडिया पे आ रही है कि पाकिस्तान को इंडिया हर जगह आइसोलेट करता है, पाकिस्तान को ऑफिशियली
سرنڈر کر دینا چاہیے تاکہ جو ہے اکنومیکلی پاکستان کی جڑیں مضبوط ہو سکے. اگر پاکستان اسی سیاست پہ ڈٹا رہا انڈیا پاکستان دشمنی کے اوپر تو وہ ملک 5th لارجسٹ اکانومی ہے, ہر فورم سے ہمیں ایلیمینیٹ کر دیا ہوا انڈیا نے, اور تیسری بننے جا رہا ہے. تو کیا سمجھتے ہیں یہ جو مشورہ دیا جا رہا ہے سوشلی یہ کیا بینیفیشیل ہوگا پاکستان کے لیے؟ دیکھیں مس, آج کل اگر دیکھا جائے تو امریکہ اور چائنا سے زیادہ پاورفل کون ہے, لیکن وہ بھی جو ہے وہ وار پالیسی کو ہٹ کے سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں. اب ون روڈ ون بیلٹ انیشیٹو دیکھ لے چائنا کا, ساری دنیا کو وہ کنیکٹ کر رہا ہے, ہر ملک کو وہ قرضے دے رہا ہے, ہر ملک کو اپنی طرف کر رہا ہے, لیکن وہ وار سے پیچھے ہٹ رہے ہیں. ہمارے اندرونی کچھ ایسے اسٹیک ہولڈر سلیپر سیلز ہے جو وہ کہتے ہیں نہیں افغانستان کے ساتھ بھی ہمارا جنگ ہونا چاہیے اور انڈیا کے ساتھ بھی ہمارا جنگ ہونا چاہیے, بزنس بالکل نہ ہو. آج کل کے زمانے میں نوول ہراری ایک مشہور مصنف ہیں, اسرائیلی مصنف ہے, ان کی کتاب ہے 21st لیسن فرام 21st سینچری. انہوں نے واضح کہا ہے کہ اگر آپ نیشنلزم اور وار اکانومی یہ چیزیں سائڈ پہ رکھو گے تو آپ ترقی کرو گے. اگر یہ چیزیں آپ پالیسیز میں شامل کرو گے, اسٹیٹ لیول کی پالیسی پہ شامل کرو گے تو آپ کا ملک آگے کبھی بھی نہیں جا سکتا, اور پاکستان ایسا ہی ہے. یہ جو وار پالیسیز ہماری ہے انڈیا کو لے, کیونکہ ہم پوری دنیا میں ایک ہی ملک کو دشمن سمجھتے ہیں انڈیا بس, اس کے علاوہ ہم نے اپنے میزائلوں کی رینج بھی, وہ کہتے ہیں نا وہ ڈاکٹر جو تھے قدیر خان نے بھی کہا تھا میں ایک میزائل بڑی رینج کا بنا رہا تھا, مشرف صاحب نے کہا اتنی رینج بناؤ جو انڈیا تک جا سکے. اگر جنگ ہوتی ہے, ویسے تو زمانہ نہیں ہے, تو کیا ہم جیت سکتے ہیں اتنی بڑی اکانومی اور اتنی بڑی ایٹمی پاور سے؟ دیکھیں مس, جنگ ایک الگ ایشو ہے. اگر پاکستان کے آپ کریکولم میں دیکھ لیں, اس کے ٹیکسٹ بک میں دیکھ لیں, اگر آپ اس میں انڈیا کو دشمن ڈکلیئر کرو گے تو ہمارے بچوں کے ذہن میں آئے گا کہ وہ ہمارا دشمن ہے. اگر آپ بنگلہ دیش کو ڈکلیئر کرو گے, جیسی آپ روٹ کاز انالیسس کرو گے اور اپنے بچوں کو جو پڑھاؤ گے تو وہ ایسا ہی پروڈکٹ آپ کو ملے گا. ٹھیک ہے, آج کل زمانہ جو ہے وہ بہت آگے نہیں چکا ہے, اے آئی کا زمانہ آ گیا ہے. اب یہ ٹیکسٹ بک وغیرہ یہ چیزیں جو ہے وہ بہت بیکورڈ چلی گئی ہے. تو ہم جیسی اپنے انڈیا کے ساتھ چائنا کے ساتھ اکنامیکل اسٹیبل نہیں ہوں گے, اس کے ساتھ معاشی تعلقات قائم نہیں کریں گے تو ہمارا ملک ایسا ہی رہ گا. صرف $2 بلین ہوتے, ہر سال ہم ذلیل ہوتے, $2 بلین $3 بلین $2 بلین بیکاری بنا کے. اب ایک انڈیا ہے, انڈیا کی ایسی سافٹ ویئر کمپنی ہے جو کہ پاکستان کی ٹوٹل جی ڈی پی سے اس کی زیادہ ٹرن اوور سالانہ رہتی ہے. کہیں گے پاکستان بڑے لمبے عرصے سے کوشش کر رہا ہے کہ برکس میٹنگ کا حصہ ہو, لیکن ایسا ممکن نہیں ہو پا رہا. انڈیا نے پچھلے سال بھی ویٹو کر دیا تھا جس کی وجہ سے پاکستان کی خواہش ادھوری رہ گئی, اور اس سال بھی رشیا نے پاکستان کو سیدھی سیدھی جو ہے ہری جھنڈی دکھا دی ہے. یہ تو وہی بات ہے, پرانا محاورہ ہے کہ انوکھا لاڈلا کھیلنے کو مانگے چاند نا. وہ پاکستانیوں کی تو خواہشیں اتنی ہیں اب دنیا میں شاید کسی کی ہے ہی نہیں ہے. امیر شاہ بھی دیکھے دورے پہ پہنچے, انہوں نے کہا کہ جی یہاں پہ مقبوضہ جموں اور کشمیر میں تقریباً 1000 مندر ایسے ہیں جو کہ بڑی خستہ حالت میں ہیں یا اس وقت فنکشنل بھی نہیں ہیں. تو ان کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے, ان پہ خرچ کرنا ہے, ان کو ریکنسٹرکٹ کرنا ہے. 1000 مندر. جس قسم کی پاگل پن میں انڈیا میں دیکھ رہا ہوں, جس قسم کا دیوانہ پن اور ملٹری ڈپلائمنٹ اینڈ ان کی جو ویپن ایکوزیشن اینڈ ٹریننگ اور ڈپلائمنٹ پاکستان کے ساتھ یہ کر رہے ہیں, کلیئرلی نظر آ رہا ہے کہ کسی بھی وقت یہ اکھنڈ بھارت کے لیے پاکستان پر انویژن کر دیں گے. Not bad. Now you. جو بی جے پی کی حکومت ہے بار بار ہمیں یاد دلاتی ہے کہ جو تاریخی اعتبار سے جموں اور کشمیر جو ہے یہ کوئی مسلمانوں کا علاقہ نہیں تھا. تو آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے, اس ویڈیو کو لائک کیجیے, شیئر کیجیے, سبسکرائب کرنا نہ بھولیے آپ کے چینل EFC کو. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. جے ہند.